Kita lagi istirahat, makan siang sambil menikmatin pemandangan yang indah. Kita hari ini mau makan siangnya pakai salad sama pizza yang tipis gitu. Tradisinya orang sini guys, kalau nikah seperti gini ya, kelilingi kotanya. Sekarang lagi coffee time guys, sambil lihat pemandangan tuh, indah kan guys. Ini kita punya kue tar coklat, ciri khas kota ini ya guys, sama cappuccino guys, coffee guys. Mat. Nou, jammer. Nee, je weet het. Je weet het. Het mag niet meer. Lekker. Probeer. Probeer. Lekker. Heerlijk. Niet zo zoet. Is lekker. Lekker rustig om video te maken. Maar we moeten het maken en weer snel. Gaan we die Luca uit bij de Arbeitung? Kue coklatnya ini guys, enak. Kita bisa einfach aufrühren. Einfach besonders, ya? Biasanya orang kering ya, ini lembut. Normaal droog, is het niet droog. Die cake factor wel. Dat is perfect. Ja, maar dat betekent dat deze vers allemaal gemaakt is. Sambil makan kue tar, nikmati pemandangan guys. Krijg je al een prachtig gestadje bij. Schitterend hè? Hari ini nggak panas, is niet warm. Nee. Lekker. 20 graden is 22. 20 graden tot 25. Alles goed. Ja, maar 25 is zon, dat kan niet. Te warm buiten. Het is echt warm. derajat itu perfect guys. 20, 22 sampai 25 tapi tanpa matahari ya. Perfect untuk duduk menikmati alam. Hai guys, sampai di sini dulu vlognya ya, karena saya kepingin menikmati suasana yang ada di sini. Mumpung lagi
juga di lockdown, jadi kita mau nikmatin. Oke, sampai ketemu lagi di vlog yang lainnya ya guys.